কেন রাত ১টার সময় অপারেশন সিন্দুর চালিয়েছিল ভারত? কেন অন্য সময় নয়? এবার সেই ব্যাখ্যাই দিলেন ভারতীয় সেনার সর্বাধিনায়ক। পেহেলগাম হামলার জবাবে গত ৭ই মে রাত ১টা নাগাদ পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জেহাদি ঘাঁটি রীতিমতন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই মিশনের নাম ছিল অপারেশন সিন্দুর। অনেকেরই মনে প্রশ্ন আছে যে রাত ১টাতেই কেন এই অপারেশন চালানো হয়েছিল। এবার তার উত্তর দিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান। তিনি জানিয়েছেন, ভারত ইচ্ছাকৃতভাবেই ৭ই মে রাত ১টায় অপারেশন সিন্দুর চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের যাতে কোনো রকমের কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটে সেটা দেখা। ঝাড়খণ্ডের রাঁচির এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অনিল তিনি বলেন যে সিন্দুর অভিযানের সাফল্য এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর দক্ষতা যত বলা হয় ততই কম। এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে অপারেশন সিন্দুর পরিকল্পনা করে ভারত। ৭ই মে রাত ১টা থেকে ১:৩০টার মধ্যে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। মধ্যরাতে অভিযান করার নেপথ্যে দুটো কারণ ছিল। প্রথমত, রাতে আমরা ছবি তুলতে পারবো, আমাদের সেই ক্ষমতার উপরে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। আর দ্বিতীয়ত, সাধারণ নাগরিকদের ক্ষতি এ সময় এড়ানো সম্ভব। ভোর ৫:৩০ থেকে ৬টার মধ্যে অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় ছিল। তারপরেও মধ্যরাতে অভিযান চালানো হয়েছে। কেন সকালে অভিযান করা হয়নি? কারণ ওটা নামাজের সময়, অনেক সাধারণ মানুষ সেই সময় জড়ো হন, তাই চিন্তাভাবনা করে এই ভোরের সময়টাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। আপনাদেরকে শোনাবো কি বলছেন এই নিয়ে অনিল চৌহান। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थी। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे, वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फ़ोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है। बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। हमने जो है 7 तारीख को আর এই 7 তারিখকে কেন বেছে নেওয়া হলো সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে ওরা কখন ওঠে, কখন নিজের যে বেস রয়েছে সেই বেসে ফিরে যায়, সমস্ত কিছু দেখে আমরা ঠিক করি যে 1টা থেকে 1:30টার মধ্যে এই সময়টাই ঠিক। আর 7 তারিখ আবহাওয়াও ঠিক ছিল, আকাশ পরিষ্কার ছিল। যদি বৃষ্টি হতো তাহলে ছবি নিতে আমাদের সমস্যা হতো। অনেকেই হয়তো সেটা জানেন না। এই ঘটনায় নেভিও যুক্ত ছিল। নেভির কাছে S-400, S-120 ছিল। আমি নেভির কাছে যখন অফার করি, তাতে নেভির যারা কমান্ডাররা রয়েছেন তারা কিন্তু পাঞ্জাবে তাদের যে ফোর্স রয়েছে তাদেরকে ডিপ্লয় করা হয়। এই নিয়ে কি বলছেন অনিল চৌহান, শোনাবো। 7 तारीख को ही क्यों चुना, वो खैर दैट वाज बेस्ड ऑन, हमने जो उनकी फ्लाइंग एक्टिविटी देख रहे थे 23 तारीख के बाद से, उन्हें ऐसा खतरा था शायद हम एयर से अटैक करेंगे। तो वो लोग कितने बजे वो लोग उड़ते थे, वापस अपने बेसेस में आ जाते थे, फिर दिन के टाइम में सुबह होने के पहले फिर से उड़ते थे। वो देख करके हमने सोचा कि 1 से 1:30 बजे का टाइम ठीक है। और 7 तारीख का समय, 7 तारीख का समय मौसम के लिहाज से भी ठीक था, क्योंकि वही एक विंडो थी जहाँ 3-4 दिन मौसम साफ़ था और बारिश नहीं थी। अगर बारिश वगैरह होती तो फिर हमें थोड़ी इमेजरी लेने में प्रॉब्लम होती। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ।
आपको ऐसा लगेगा जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि आर्मी ने 7 टारगेट्स को एंगेज किया और एयरफोर्स ने 2 टारगेट्स को एंगेज किया। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम लोग को पता है कि नेवी भी इन्वॉल्व थी इसमें। नेवी जो है उनके पास भी ऐसी क्षमताएं थी कि वो लंबी दूरी तक लॉयटर एमिनेशन से प्रहार कर सके, और S-400 और S-120 उनके पास ऐसे 2 हथियार थे उन्होंने जो लिए हुए थे, जिसका पता हम लोग को पता था IDS ने। तो फिर ये मैंने नेवी और एयरफोर्स को ऑफ़र किए, तो उन्होंने नेवी के मार्कोस, नेवी के जवान जो कमांडो हैं वो JNK और पंजाब में डिप्लॉय हुए, तो ये चीज़ भी इस्तेमाल की गई। तो इसके जो नेवी ने जो अरेबियन सी में जो किया उसके अलावा तो नेवी की भी हथियार और जवान इस्तेमाल किए गए, और उन्होंने भी एटलीस्ट आर्मी के टारगेट्स में बड़े सटीक तरीके से अपना वेपन्स का इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल दिया। অপারেশন সিন্দুর করে ভারত প্রমাণ করেছে যে ভারতকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়, আর কোনো রকম কোনো জিহাদি হামলা হলে ভারত চুপ করে বসে থাকবে না। এর আগেও আমরা বালাকোট স্ট্রাইক দেখেছিলাম, কিন্তু এবার এই অপারেশন সিন্দুরে কেন রাতের সময়টাকে বেছে নেওয়া হলো, কেন রাত এই 1:30 থেকে এই সময় পর্বটাকে বাছা হলো, কেন 7 তারিখটাকেই বাছা হলো, এই সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা দিয়েছেন অনিল চৌহান। তিনি পরিষ্কার বলছেন যে এই সময় পর্বে যে কারণ এই সময়টা বাছা হয়েছিল তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে যাতে কোনো রকমের পাকিস্তানের যারা সাধারণ মানুষ রয়েছে তাদের যেন কোনো রকম কোনো প্রাণ সংশয় না হয়, কারণ ভোরবেলার দিকে অনেকেই নামাজ পড়তে আসেন। এই সময় যদি কোনো রকম কোনো ভারত উত্তর দেয় তাহলে বহু মানুষের মৃত্যু হতে পারে। আর কেন 7 তারিখটাকে বেছে নেওয়া হলো তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ওয়েদার সেই সময় পরিষ্কার ছিল। আরও একবার আপনাদেরকে শোনাই কি বলছেন তিনি। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फ़ोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है, बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।